Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal i u novi video iz serijala TV Projekti. U današnjem videu ću vam pokazati transformaciju jedne stolice u lampu, odnosno iz seta od 3 identične stolice, svaku sam transformisala na poseban način, a u ovom današnjem jedna od tih stolica mi je poslužila kao stalak za podnu lampu. U nastavku pogledajte koje sam to materijale koristila, kako je izgledao ceo postupak sklapanja, a na kraju videa ću podeliti sa vama moje utiske o celom ovom postupku, koliko smatram da je jednostavan da se izvede i šta bih to možda drugačije uradila sada da radim sve ovo ispočetka. Uživajte! I sada započinjem i transformaciju ove treće stolice. Od nje želim da napravim lampu. Imam nekoliko ideja koje mi se tu sada motaju kao inspiracija, kakav taj abažur treba da bude. U suštini, za početak, hoću da isječem, ovo je dakle drvena daska, odnosno od bambusa, bolje da kažem, daska za sečenje. Ovakvog je oblika, tako sam je kupila u kineskoj prodavnici. I sada hoću da na pomoću ove krune, ovo je najveća koju imam, isečem krug. Taj krug bi trebao da bude dovoljan da kad napravim postolje na ovom poslužavniku, da to mogu da stavim preko sijalice koja će ići ovde u ovo postolje. Znači, bit će jedna sijalica, bit će abažur, još nisam odlučila tačno kolike će biti visine. Znači, ovaj krug je prečnika 28 cm. Na jednom papiru sada prvo crtam krug poluprečnika 14 cm i zatim tu kružnicu presecam sa istim ovim poluprečnikom. Na taj način formiram centralne uglove od 60 stepeni i ovo će mi biti šablon za prenošenje mesta bušenja za ovaj podmetač i sve naredne koje ću koristiti u nastavku ovog projekta. Kada imam krug i u njemu imam ove mesta obeležena gde su centralni uglovi 60 stepeni, sad koju god kružnicu da nacrtam, znači na tim mestima treba da bušim. Sada ću na ovom ovde krugu da opišem od 9 cm poluprečnik. Zalepim na bar 2 mesta. Mesta postavljanja tiplava bit će u preseku kružnice poluprečnika 9 cm i ovih prečnika. Prvo sam tanjom burgijom obeležila mesta bušenja, a kasnije sa burgijom debljine 8 probušila 6 otvora kuda ću sad postavljati tiplove osmice dužine od 1 metra. Tiplove sam skratila na dužinu od 70 cm, što je svakako korak koji savjetujem da uradite pre montaže. Pa možemo da nastavimo dalje. Sada, dakle, želim na 6 mesta da probušim rupe za tiplove. Koristit ću opet ovaj krug koji sam koristila i za početak. Rekla sam kada na njemu povučem ove
prečnike pod uglovima od međusobno 60 stepeni. To kada se prenosi na bilo koji krug, naravno samo je bitno da se pozicionira centar, dobijate mjesta gdje treba sad opet da se probuše rupe da bi bile na istom tom jednakom rastojanju. Sada znači za ovaj krug treba da pozicioniram centar, pošto ovdje imam već probušen otvor, ja mogu da vidim kroz njega, tako da ću ja sad to, da kažem, više od prilike da ga namestim. Možete se poslužiti i lenjirom zbog pravca linije, dakle da ne morate baš da ciljate. Znači ovo su mjesta gdje ću sada burgijom debljine 9 mm da probušim rupe. Za pravljanje rupa na ovom podmetaču odlučila sam se da koristim burgiju od 9 mm jer sam htjela da budem sigurna da će tiplovi moći lagano da prođu kroz ove otvore i da neće zbog svoje dužine i pritiska prilikom postavljanja podmetača pući. Ako bih htjela da završim na istom poluprečniku kao što sam i započela, imam problem s ovim ovdje ukošenim ivicama ove posude. Ona je prečnika 20 cm. Ako bih htjela da imam 18, znači tačno mi dolaze onda mjesta bušenja tu negdje na ovoj ivici. Ovo treba tu. 8,5 je ok. Ima dovoljno mjesta od ivice. Tako da ću na ovu manju kružnicu da obeležavam i princip je isti. Ono što sada hoću da radim jeste da pravim abažur za ovo postolje. Moja ideja je dakle da koristim ovu furnir traku. Ovo je hrastova furnir traka i širina je 4,5 cm. Ovaj komad sam isekla na 90 cm i ovakvih će mi trebati 6 komada ukupno. I njih ću kombinovati sa ovom trakom dužine 80 cm pa ću ih naizmjenično smenjivati. Postupak postavljanja ću vam pokazati. Znači sada mi je prvi korak da isečem još 5 komada dužine 90 i zatim još 6 komada dužine 80 cm. Sada kada sam pripremila furnir traku, sada treba da je počnem postavljati na ovo postolje. Sada, ovako sam zamislila da to izgleda, naravno treba mi sada heftalica. Ove tacne, kako sam ovdje postavila, one će da mi služe kao mjesta gdje ću ja da pričvršćujem traku. I sada, ove kraće trake sam zamislila da idu u ovom donjem delu ravno, dok će u ovom gornjem delu da napravim jedan ovako luk i da na taj način pravim volumen na ovom abažuru, dok će ove što su duže biti obrnute, znači njih ću postavljati ravno između ove dve, dok će ovdje praviti volumen u donjem delu, nešto malo veći volumen, zato su one malo duže.
gledam da mi bude ravno. Ovdje pravim. Sad od gore do ovdje idem ravno, a onda volumen pravim sa donje strane. Nalazimo se u stanu zato što sam odlučila da lampu donesem ovdje. Taman zbog transporta sam morala da neke delove ponovo razdvojim, pa ću sad iskoristiti priliku da ovdje pokažem do kraja kako je to sklapanje izgledalo. Ono što je urađeno u emisiji jeste da sam završila do kraja postavljanje ovih furnir traka i uradila sam ovu završnicu gore na vrhu, na sredini, i sada kad budem montirala postolje, odnosno abažur na postolje, postavit ću i ovdje isto taj jedan završni deo. Dakle, ovdje sam koristila užu kant traku, savijena je samo oko ovih delova gdje se nalaze priheftani ovi ekserčići i da se oni ne bi vidjeli, dakle to služi zbog toga. Ono što sada treba da uradim jeste da ovaj abažur stavim na stolicu. Dakle, šta je prikazano u emisiji, a ja vam nisam objašnjavala. Dakle, na stolici je dole napravljen otvor, probušeno je da bi se mogao provući kabel od struje i povezan je sa grlom lampe. Ovaj deo sam također zalepila, to je da bi grlo stajalo malo stabilnije, jer je ovaj otvor na abažuru veći nego što bi trebalo, pa eto čisto da malo bude pričvršćeno. I ovdje imam i neke komade dvostrano samolepljive trake da bi to ipak malo stajalo još bolje. I sada, pošto dakle u ovoj stolici imam ovaj obod, a samo postolje abažura ne može da uđe unutar njega, nego stoji na samom obodu. Dakle, bukvalno su identičnog prečnika. Da sad to ne bi upadalo i bilo nestabilno, unutar stolice ubacujem komade medijapana i ono što možete vidjeti jeste da sam ja ove komade već probušila, tako da kroz njih mogu da prođu ovi šarafi na maticu. Znači, sada prvo treba da namestim da mi se ovi otvori na medijapanu poklapaju s ovim rupicama koje već postoje na dnu stolice, jer je kroz njih bilo pričvršćeno ono originalno sedalo. Zatim stavljam postolje, odnosno abažur na to, također to moram da iscentriram, i na kraju kad to uspješno uradim, što u mene nekad malo da potraje, pričvršćujem ovim šarafima koji se zavrću na maticu, zato što je stolica metalna, i onda će to po potrebi moći da se skida. U svakom slučaju ni lampa nije jako zatvorena, odnosno abažur, da sijalica neće moći da se odvrne ukoliko nekad pregori ili tako nešto da se desi. I dakle, sada ću taj deo još da uradim i onda ćemo da vidimo kako izgleda kada se upali, mada sada je baš jako dnevno svetlo, pa nećemo baš moći da vidimo trenutno kako sija, ali uveče je to potpuno drugačiji doživljaj. Ništa, idem sada to da pričvršćujem, pa se onda vraćamo da kažem i svoje konačne utiske.
Dakle, i ova transformacija je završena. Uspešno sam od jedne stolice dobila originalnu podnu lampu. Nadam se da vam se dopada koliko i meni. Što se tiče samog postupka izrade ovog abažura, imala sam nekoliko izazova. Jedan od njih je bio da pričvrstim lagano ove furnir trake za podmetače od bambusa. Ispostavilo se da je bambus prilično tvrd i moja barem heftalica ne može to tako lako da uradi, tako da sam ja to sve morala još dodatno malo čekićem da pričvrstim. Ono što bih uradila drugačije da sam imala više vremena jeste farbanje, odnosno barem lakiranje ovih furnir traka. Meni se lično njihova sada trenutna boja dopada, međutim nije zbog boje nego zbog zaštite, pošto je sad ovo prosto samo drvena površina koja će prikupljati prašinu. Zbog lakšeg održavanja bit će mnogo bolje ukoliko se to ofarba. Naravno, preporučujem farbanje pre sklapanja. I druga stvar koju bih voljela da uradim, mada nisam toliko ni stručna, ali nadam se da ću jednom u toku narednog perioda doći i do toga, a to je da osim što sijalicu imam u ovom donjem delu abažura, da se ona nekako postavi i na ovaj sprat, odnosno na ovaj srednji deo, zato što kada se upali ipak nema jedna sijalica dovoljno snage da obasja ceo abažur, što je zapravo poenta svih ovih oblika ovde, da se dobije neka zanimljiva senka. Tako da, eto, ukoliko neko od vas se razume malo u te stvari vezano sa strujom, kako bi to bilo izvodljivo, dakle da imam sijalicu i na srednjem delu i ovde dole, da su one povezane i da se s jednim prekidačem pale, to bi me jako zanimalo da čujem da li neko ima ideju. U svakom slučaju, pišite mi u komentarima kako vam je izgledala ova transformacija, da li vam se dopada konačni rezultat ili ste možda dobili inspiraciju za nešto slično. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. Mi se vidimo uskoro, do tada pozdrav!